रूप देखो रंग देखो बाड़ी चल बोली दादा केरे रवि हमार बाइक खराब हो गलो तो ये था जल्दी भी हाँ मधुपुर बागान से बोला अरे रवि तुई आसबि ना तो बोल अत देर लगे निक आसते हाँ कि रकम बाहर तुई हमें ही भाल ना जानी भनी हाँ दादा जाच्छी भितरे हमार बैगटा आछे आनबी जा तो दादा ले तो आज टाउन जाबी न जल्दी जाए करे आसबी पैसा दिगदार होले फोन करबी हमाके सुन भनी भातटा खाई लेबी जा ओ आज पात्ता तुलाते लगे मधु मंगला तोरा आज उ नतून बागान के पत्ता तुले दिबी तुई देखेछि ने उ बागानटा ऐसे मालिक তুই देखेছি আছে তবে আর ঠিক আছে তবে পাটটা তুলে তোরা খতম করে দিবি আজ মধু তুই কে টাকা দরমা পাবি আমি 2000 পাবো 2000 পাবি আর তুই 3000 পাবি ঠিক আছে মই আশা করে দিব अरे बाबा तुई बेटा की सोचे आही ना बाबा कोनो नहीं सब जानी बेटा तो की सोची आही बोल तो कौन छोकरी के बात सोची आही हमके बोल हाँ बाबा तुई मोर मनेर कथा कि गम पाली सब जानी बेटा तो की सोचे आही हमके नाई लुकाबी मनेर कथा आमी ना जानले के जानबे तो हमी मोर मनेर बात बोली দিব बाबा तो आज एक छोकरी के हमके बहुत ভাল लागल बाबा माने बहुत पसंद कर हम ओके लेकिन ओके हमार जीवन में हबेक ना हमें नहीं जानी राहुल तोर जदि भाग्य में आहे वही छोकरीटा के तुई पाबी यदि भाग्य में नहीं खे नहीं पाबी कोनो दिन एगिला सब भगवान के लीला लगे जानी बेटा सब कुछ ओकर हाथ में आहे थैंक यू बाबा तो हमी बाजार लासो बाबा बाजार करे आसो सुन बाबा तुई बाड़ीते में कर मारि रखबी हमी झुलकिया पुली और बिलाती पुली किता मिले आसो और कोनो लागे जदि बोल ठीक है तो थाकबी बाबा हमी
গাড়ি ভি নাই পাচ্ছি, বহুত দেরি হচ্ছে। আরো সির্ফ 20 মিনিট সময়, এখন আমার কি হবে? ওই যে ওই ছোকরাটাকে মদত মাংবো। কি হলো? হেল্প করতে পারবি নাকি আমাকে? কি হেল্প? আমাকে টাউন লেগে রাখতে লাগে। ঠিক আছে, তবে একদম ওই টাউন যেতে লাগবে না, ইন্টারভিউ হয়। আমাকে টাউন লেগে রাখতে লাগে। ঠিক আছে, চল তবে। তুই যাবি না? তুই যাবি? তুই যাবি? তুই না যাবি? তুই ঘরে যাবি। এইকেইটা শুনবি, তোর নামটা কি লাগে? পরি লাগে। বহুত সুন্দর আহি তুই। তোর নামটা কি রহে? আমার নামটা রাহুল লাগে। থ্যাংক ইউ, তই আমাকে বহুত ডাঙর হেল্প করলি, বহুত বহুত থ্যাংক ইউ। বাত একটা বলবো? বল দাদা। তোর বয়ফ্রেন্ড হয় নাকি? আমার নাইখো, আমার নাইখো। তো নাম্বারটা দিবি তবে। এদিকে শুন, এটা লাগে আমার নাম্বার, লেকিন কাকু নাই দিবি, ঠিক আছে? বাই। ঠিক আছে, বাই। और छगरी नियर चाल अर बाल खुला ऐसन जैसे लागेला पट्टू झूठ है रे ले गुया ले अर 10 रुपया ले चलती हो रिंग लोला पिंड के गाझा चलती हो। কেলে না কালি না কি হচ্ছে কি কি ছুটিতে বল খানা বল একদম ভাগাসা ভাগাড়া গেলি মু আর নানা করে ভাইয়া তোর ভোজি পাই গেলি রে আমি। কি হরে পাই গেলি রে? তোর ভোজিকার স্বপন দেখলি আমি রে। তো শুন স্বপনটা, আমার স্বপনটা
থেংকস ৰাহুল। আমি তোকে বহুত ভাল পাই জানি রাহুল, সঁচাকে পাই সঁচাকে পাই। বাট একটা বলবো, বলবো জানো? বল। কি হলো, উদাস হয়ে গেলি যে? কোনো নাই, আমি আহিম, বল না। কোনো নাই। আমাকে বলতে লাগবে একটু। আমাকে বহুত ভয় লাগে জানি প্রিয়, তুই যদি ছড়ে দিবি আমাকে তো কি হবে আমার? তুই বড় ঘরকে লাগে আর আমি গরিব। প্লিজ রাহুল, ওরকম বাত নাই বলবি। জানি আমি সিर्फ তোর লাগি আৰু তোর বাহিৰে আমি কাৰোক দিনে পাৰো। সঁচাকে প্রিয়া, তো কি কোন দরকারে আইলি? তোর ভনী কানে রিস্তা লিখনে আসলি। ও হয় নাকি? এটা আমার ভাই বহুত ভালো আহে। মোর ভাই তোর বহিনটাকে মোর ভাই তোর বাদ বলে রহে যে তোর সঙ্গে বাত করতেলে। बात तो ठीक है। मैं भनी के पूछ ले है बोले पारो এখন বা ও কি বলি পছন্দ আহে, এখন ভনী বা কি বলি কো पूछ ले गम पाई। भनी के आस्ते दे। দাদা চাহ খাবি? भनी एडगा आबी, বল দাদা। सामने आई। भनी और करने একটা रिश्ता আছে। এই বিকি তোকে পছন্দ করে। দাদা আমি ওইগুলা বলতে নাই পারবো। শুনবি দাদা, আমি রিস্তা অ্যাকসেপ্ট করতে নাই পারবো এখন। বেয়া নাই তো, আমি ওকে বুঝাই লিব। চিন্তা নাই করবি, চাটা খাইলে নাই লাগে তোদের রিস্তা। চল যাবই। ভনি তুই সবকে কেন এরকম বললি?
बात करते जानी नहीं तुई हमें केतो मरम कर रिश्ता जे तुई कैंसिल कर दिली नहीं और कत धनी मानुष लगे শুনি তুই কান্দে হয়ে যা कांधनी तोर मर्जी से सब कुछ होबे गेमे खेल থাকে যে সঙ্গে মোর সাথে বাত কর আমিও আহি হিয়া হ্যাঁ নে ওই ও তোর গেমটা সব कुछ লাগে না আমি কোন লাগি नहीं आई हां তোর জীবন গেমে মোর সব कुछ দেখুন ছাইলি তোর লাগে মোর সাকে ঘুমাই থাকলে ঠিক রহে রে ওই এই কি দেখ না দেখ तोरे हमें ना जाने हमें गेम खेलने देख भाग लगे देख ना आगे लगे पूरा हेवी लगे तो जाने ले हां भनी लगे होता ओकर तो कोनो भनी नहीं के अरे और मामा के चोकरी लगे ওইটাই তো ভনি হবে না যার লাগে তো ভনি হবে না মকে গেম খেলতে দে তুই যা দেখে থাক দেখেন আমি দেখতে যাব হয়ে গেছে কোন চোকরি দেখে আর 10 লাখ টাকা কে করবে খুশ হয়ে গেল না খালি लेकिन रोहित रे के कोन आबे वो डायलो आके गाइल बक ওই তোরা হুয়া কি করে ইয়া তোরা কি কাম বদলে তোরা করে কি এইরাই জলদি আজি আমি ক্লাস নাই করব ঠিক আছে তোরা হিয়া গেম খেলে না থাকবি জলদি ঘর যাবি হবে এখন ওই তুই নিজকে কি ভাবি হ্যাঁ তুই জানি নাই তোর গোটা খানদানকে কিনে নেব আমি আরে তুই আমাকে রিজেক্ট করলি তোর এই আঙুলিটা সমান তোর অকাত নাই খ তুই আমাকে দেখ আর ওই ভিক্ষারি রাহুলকে দেখ কত আছে কি হ্যাঁ সঁচাকে প্রিয়া তুই মোকে ভাল পাই কি একবার দেখ সিরিফ একবার আমার হয়ে জানো ওই সালা রাহুল के कुछ नहीं खो अरे तू ओके की देखे ভাল বল देख हम तो के बहुत इज्जत करी लेकिन तु राहुल के बारे में ओई रकम बोलबी हम सह्य करते नहीं पारबो सुन मोर जीवने सिर्फ राहुल है हम सिर्फ वार लगी जानी तोके ओइटा करने एक्सेप्ट नहीं करली हम सिर्फ राहुल के ভাল पाए की तू राहुल का ভাল पाए तोके हम देख खेलिब हमाके रिजेक्ट करली न तू নাই জানি ন আমি কে লাগি তুই একদিন মোর ভরি ধরবি মনে রাখিবা चल दादा याद रखबी ওরা যে ওরকম বললে কি করবি এখন তুই মোকে যে বহুত ভয় লাগে জানি কি হবে কারো আমি কাকু ভয় নাই করি
हमार जीवनी सिर्फ राहुल है। আমি নাই থকিরি তোরে আরে তুই আমার ভাই লাগে তুই লাগি তুই আমার দোস্ত লাগি লাগি তো তুই সঙ্গে বাত করাই দিব তো কই বাত করাই দিব চিন্তা নাই তুই কি করবি হ্যাঁ মুই করব মুই কাজটা করব তুই লাগি হবি মুকো দে মুই করব মুই কাজটা করব ঠিক আছে তো ভোজি সঙ্গে বাত করবি তুই করবি না করব মুই করব সালাম আমি ফুল লাগাই ঠিক আছে ভালকে বাত করবি अब पूरा एकदम सुंदर था भालके बात करबी তুই বাত করবি हेलो हेलो हाँ भौजी जय जोहार तुई रवि लगी हाँ 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 चिना पाची ए मुझे राहुल दा के संगे जे डीपी में लगाई के रखना है फोटोटा मुझे लगी 10 टी रखने लगी ठीक है हाँ 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 केरको नाही ভালে আহে तू बहुत सुंदर आई भौजी केखो नाही कोन दिन भेट हबो केने तोके देखे के मन जाय भौजी होय नेकी दादा की नाय आनला नेकी देखले नाय लगी त काम में बिजी थकेला जे ओ खातिर की जानी हां राहुल के बोलबी तो आसतेले हां 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 भौजी आरो तुई भी आसबी कखन दुर्गा पूजा में हां दुर्गा पूजा में हां भौजी दुर्गा पूजा में भेट हबो टाउने हां हामी दादा संग जाबो भौजी हां ना तू बोल दिबी ना तो ई मोके नाय लगी गम बाची ना बोले दिबी हां बोले हां 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 ठीक है भौजी दादा संग बातिया ঠিক আছে জানো এখন আমরা ফোন রাখবো আর আমরা এখন কি বলে যাব ঠিক আছে হবে আমিও এখন কাম করব ভালকে যাবে কি বলে রবি কি বলে রে ভোজি না উল্টে और कौन ना भोजी संगे ना घुरबो काम भोजी संगे ना भोजी এই মোর চাবি কেনে দিলে हाँ ওই তো পিছে হবে তুই প্রিয়াকে কি বলে রিয়া কি ভাবে তুই নিজকে दोबारा তুই প্রিয়াকে बारे में कुछ नहीं बोलबी ठीक আছে নালে কথা বেয়া হবে তোর তোর প্রিয়া নাই লাগে প্রিয়া সিলিপ মোর লাগে মোর তুই যদি মোর নাই হবে খতম করে দিব ওকে তুই কি লাগি বল দিলে দেখ প্রিয়া আমার গার্লফ্রেন্ড লাগে ওয়ার বার মে কোনো নাই বলবি নালে গাড়ি দিব হ্যাঁ কি ভাবি তুই নিজকে প্রিয়াকে খতম করবি हाँ मैं खत्म करबो ठीक है तो क्या मैं लास्ट बार बोलছি প্রিয়াকে তুই ভুলাই যা তোর লাস্ট ওয়ার্নিং এটা তুই ভুলাই যা তুই আমি বলাবো দে চাবি দে আমি বলাবো বেদে আমাকে ওই চাবি দে আমাকে চাবি লাগা রে আই এই দে তোকে আমি ফার্স্ট টাইম खत्म कर और मैं भी जेल যাব झमला खत्म हामी के लगी गम पाबी तोर कौन कुकुर हजार भोकला लेकिन सिर्फ हमें लगी याद रखबी तू की बोल रही हाँ हमर प्रिय के मरबी तू मोके खत्म करबी करके दिखा हाँ तोर संगे ना तोर खानदान के मिटाई देबो हम अरे राहुल तो हिया आछि फौजी से তোকে আমি কাহা কাহা নাই খুঁজলি একটা বহুত ডাঙর বাত হলো তুই গম পাই পিয়া ভোজি যে একটা ছোকরার সঙ্গে ঘুরতে আহে ধনির পায়েল বাজিগে ও মোর ধনি রে
নাই এটা প্রিয়া নাই রে আখড়া ভেনা চলাগি গে क्या लगा था तुम? हेलो क्या लगा तू? আমি রাহুল ओ ये नंबर कॉल नहीं कभी तू कम पाइली তুই কে লাগি প্লিজ প্রিয়াকে ফোনটা দে बॉयफ्रेंड लगी ये नंबर तार कॉल नहीं कभी तू কি ফালতু বাত বলে তুই क्या फालतू लगे তুই প্রিয়াকে ফোনটা দে তো अबे প্লিজ প্রিয়াকে ফোন দে फोन रख তুই মোকে ভাল পাই না ওকে ভাল পাই আমি ওকে ভাল নাই পাই জানি ওইগিলা বাট छोड़ ना प्लीज তুই সিপ মোর লাগি চল যাব এখন ও আরো কল করছে ও নিজকে কি ভাবলা তুই বাত কর আর ওয়ার নাম্বার ব্লক করবি তুই ফোনটা রিসিভ কর তুই আর দম দে ওকে হ্যালো হ্যালো প্রিয়া তোকে বললি না আমি আরো কল নাই করতেলে কি হলো বল কি হলো জলদি বল প্রিয়া তুই মোর লগে কেনে ওরকম করে আহি প্লিজ জানো এরকম নাই করবি তুই বহুত ভাল পাই আমি তোকে আমি বহুত ভাল পাই প্রিয়া তুই আমার কিনে সময় নাই খাও বুঝা পালি রবিকে আমি ভাল পাই না প্রিয়া ওরকম নাই বলবি প্লিজ আমি তোকে বহুত ভাল পাই জানি প্রিয়া তুই তুই কেনে সব বলি আয়া আরো রবির সঙ্গে আমি শাদি করব প্লিজ প্রিয়া ওরকম নাই বলবি তুই ছেড়ে দিলে আমি মরে যাব প্রিয়া প্লিজ নাই বলবি ওরকম তোর লাইফে জি করতে পারি এখন আমার লাইফে সিপ রবি আহে প্লিজ প্রিয়া তুই ওরকম নাই বলবি আমি তোকে বহুত ভাল পাই জানি প্রিয়া তোকে ভাল পাই বলে আমার বাবা কি জানে না প্লিজ প্রিয়া মোর সঙ্গে সবাই জানে না তোকে আমি ভাল পাই বল প্রিয়া তুই আমার লাগে প্লিজ ওরকম নাই বলবি তুই যদি সরে যাবি না আমি জেন্ডা নাই থাকবো প্রিয়া বহুত ভাল পাই আমি তোকে প্লিজ প্রিয়া সরে নাই যাবি তুই তুই আমাকে সরে নাই যাবি প্রিয়া প্লিজ আমি তোকে হ্যালো প্রিয়া আমি তোকে বহুত ভাল পাই জানি প্রিয়া প্রিয়া से पीरित जोड़ाई के दिल ये दीवाना बोलो रे तोर से पीरित जोड़ाई के राहुल उठ बेटा भात खाई लेबी आज 2 दिन हो गए तो भात नहीं खा उठ भात खाई ले বাবা আমি যদি নাই থাকবো তুই থাকতে পারবি না দেখলে बेटा তুই তো জানিয়ে তোর বাইরে আমার কেউ নাই खे ওইসব বাত কেনে বলছি বেটা না বাবা এনেই বললে আর হবে তুই খানাটা খাইলে আমি থোড়া বাজার से ঘুরে আইব बेटा কি হলো তোর আরে বেটা তোর কি হলো তুই কি খালি রাহুল বেটা তোর কি হলো
के लाभ ना खे दादा ना खो मरलो ए बेटा की गोडी रे ए बेटा मगे जाने चली रे तू আমি তোর বিনা কিরক থাকবো রে বেটা काहे मोने दुख देली मोर दिल के तोड़ोली काहे मोने दुख देली मोर दिल के तोड़ोली मोर पिया रे ओहिला पीरती जोड़ा ओहिला पीरती जोड़ा मोर पिया रे ओहिला पीरती जोड़ा नमस्कार मोर नाम श्री दिनेश कुर्मी और এটা मोर दादा विष्णु कुर्मी लगे तो तोहनी सबके एकता बात बाते खोजा थो से बातटा हले कि हमरा एकता शॉर्ट फिल्म बनालो तोर मरम और आशा करबो जे तोहनी सबके भिडियोटा ভাল লাগিলে तो लेकिन हुआ एकटा हमरा बात खोज माने बाते खोजा थो जे आजकल के छोकरा छोकरी मान कखनो सुसाइड करे ना लगे ভাল सबके पाइक लगे मरम देख लगे सीरियस के ভাল पाई लगे ओइसन करबे तबे तोरा जिंदगी में आगे जाक पारबे लेकिन एके ভাল पाबो काली ओके पाबो काली एके छोड़बो काली ओके छोड़बो ऐसन करले तोरा आगे जाक नहीं पारबे और हारे समाजटा बहुत दिगदारी होई माने बहुत अशांति में तोरा जिंदगी जियक लगे सो सुसाइड एकदम पॉजिटिव थिंकिंग ना लगे नेगेटिव लगे कखनो चॉइस ना करबे सुसाइड करले कारो लाइफ में जदी धोखाधारी होए तो वो बहुत ठंडा दिमाग ले सोचक लगे और ভাল लाइन बहुत रकम रास्ता है वो सब चुने लगे सुसाइडटा चुने खामते कोनो जरूरत ना है আমি এটাই আশা করব ধরে सबके ওটা খাतिर ভিডিওটা বানালো আর কি কাহে না লাইফ में बहुत प्रॉब्लम থাকলা तो এই सब प्रॉब्लम फेस करे তোনি सब চেষ্টা করবে लेकिन सुसाइड কখনো না করবে এটা রিয়েল নাই লাগে मोर नाम श्री विष्णु कुर्मी मैं এটা কথা ভাবিছিল যে সমাজত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে আত্মহত্যা বিশেষকে মানে ভাল পোৱা ক্ষেত্ৰত অন্যান্য বহুত এনেকে ঘটি আছে আত্মহত্যা মৰা এনেকে হৈ আছে তো সেইখিনি হোৱাৰ কাৰণে মোৰ এটা মনত ভাৱ জাগিলে যে আমাৰ নিশ্চয় আমাৰ মাজৰ পৰাই অভিনেতা ওলাব পাৰে এনেকে এটা মোৰ ভাৱ হ'ল আৰু মই ৰমিয় কুৰ্মীক সেই মোৰ যেটো ভাৱ আছিল ৰমিয় কুৰ্মীক জনালো তেখেতে সেই যেটো মোৰ ভাৱখিনি তেখেতে লিখিলে লিখাৰ পাছত শ্ৰী দিনেশ কুৰ্মীয়ে এই অভিনয় কৰি এই ভিডিঅ'টো বনোৱালে নে মই নিজকে চাই ভাল লাগিলে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাও যাতে আপোনালোকো চাই মানে কনসেপ্টটো আগবঢ়ি যাব লাগে হেতুৰ কাৰণে মই আপোনালোকক विनम्र अनुरोध इतना ही कहबो और मैं आशा करत थी जे हमने सब के जोटा चैनल लगे आदिवासी डांसेस लिंक पाबे तो सब लाइक शेयर कमेंट करेक्ट नहीं भूलबे और हमने सब के आग बारे जाकले तो सब सहाय सहयोगिता दिले हमने सब के ভাল लगी और बेसी नहीं कहबो विष्णु दा के धन्यवाद जाना थी रोमियो कुर्मी जे लिखले को भी धन्यवाद जाना थी सो तो सब के धन्यवाद जाना थी जिता हमने वीडियो तो सब देखी और तोर लाइक शेयर करी करने हमरा एटा पोजीशन पाले तो आशा करबो जे तोनी सब सबे कमेंट करबे किरकोन लागले भिडियोटा कमेंट करके बताबे जे किरकोन लागले तो ओइसन हने को भी ভাল लगी नेक्स्ट टाइम लगे तोनी वेट करबे नेक्स्ट वीडियो लेके आबो हमरा तो बाय बाय।